الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا وأحسن خلاصنا، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على كل نعمة أنعم الله بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم منها. معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، علمنا بالعقل والتجربة والنقل أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وأن الآخرة دار جزاء وقرار. ما منا من أحد إلا وتتعاقب عليه في الدنيا محن وكربات تتفاوت في قوتها وفي عددها، وقد تمس تلك المحن والكربات ماله أو صحته أو حريته أو أقرباءه أو أحبابه أو أمته، فتترك في نفسه حزنا أو كآبة أو قلقا أو خوفا أو ضيقا في الصدر، وهذا من شأنه أن ينغص عليه حياته، فلا يرتاح له بال، ولا تصفو له معيشة، ولا تحلو له نعمة، وتتحول حياته إلى شقاوة. وهذه معشر المسلمين والمسلمات هي حقيقة الدنيا التي جعلنا الله عز وجل فيها. نطلب فيها بعض النعم ونجري من ورائها ونحاول كسبها، فلما نحصل عليها نجدها مقرونة بمجموعة من الابتلاءات لم تكن في الحسبان، وكنا من قبل في منأ عنها. يطلب الإنسان الزوج حتى لا يبقى وحيدا، ويظن أن زواجه سوف يحقق له الراحة والطمأنينة والسعادة، ولكن سرعان ما يجد بعد زواجه الشقاق والخصام مما ينغص عيشه ويكدر صفو حياته. يطلب الإنسان الأولاد حتى لا يبقى وحيدا، وحتى يترك في عقبه من يرثه، فإذا رزقهم سرعان ما يواجه هم تربيتهم والسهر على راحتهم وتعلمهم، وسرعان ما يواجه هموما مرتبطة بمرضهم
وعصيانهم ونشوزهم وتمردهم عند المراهقة ثم هموما مرتبطة بعملهم وزواجهم من بعد وهكذا. يطلب الإنسان المال ظانا أن أسباب السعادة ستنال له أو سينالها وستصبح في متناوله، ولكن سرعان ما يأتي المال ويأتي الغنى بتبعات تنغص على العبد حياته. كل ذلك معشر المسلمين والمسلمات طبع الله عز وجل به الحياة الدنيا حتى لا نركن إليها وحتى لا نجعلها أكبر همنا وحتى نصبو إلى ما هو خير منها ألا وهو الحياة الأخرى. Chers frères et sœurs, chacun de nous a pu déterminer à travers son raisonnement, à travers son expérience personnelle et à travers les textes qui nous ont été révélés que la vie ici-bas est une vie éphémère et une vie d'épreuve, et que la vie de l'au-delà, c'est une vie de récompense et une vie d'éternité. Il n'y a pas un être humain sans qu'il ne passe par plusieurs tribulations dans sa vie, sans qu'il ne soit touché par plusieurs épreuves dans sa vie, des épreuves qui se différencient d'une époque à une autre, d'un endroit à un autre, et qui se succèdent, et dont le nombre et la force sont un peu divers. Et ces épreuves-là et ces examens-là par lesquels l'être humain passe laissent forcément un impact sur la vie de l'être humain. C'est ainsi qu'il peut sombrer dans la tristesse, il peut sombrer dans l'anxiété, il peut sombrer dans l'inquiétude, il peut sombrer même dans la dépression, il peut sombrer dans une crainte éternelle. Il vit et il craint quelque chose, il craint l'avenir. Et c'est comme ça que sa vie n'a plus de goût et sa vie devient amère. Et c'est comme ça qu'il ne peut pas réaliser tout ce à quoi il aspire. Et c'est cela, la réalité de la vie dans laquelle Allah Azza wa Jal nous a mises. Nous y sommes pour être testés, nous y sommes pour être éprouvés. Et si Allah Azza wa Jal a voulu justement que cette vie-là ne soit pas tranquille pour nous, c'est pour qu'on ne s'y attache pas. Et c'est pour qu'on aspire à la vraie vie dans laquelle on trouve la vraie quiétude, la vraie tranquillité dans laquelle l'inquiétude se dissipe, à savoir la vie dans le paradis. L'un de nous, lorsqu'il est pauvre, il aspire à avoir de l'argent, à être riche. Mais dès qu'il commence à détenir l'argent, l'argent ramène avec lui ses propres soucis, ses propres inquiétudes. L'argent peut faire basculer le comportement de la personne, d'une personne qui était humble, d'une personne qui était respectée et respectable, à une personne qui est égarée, à une personne qui est despote. L'argent ramène aussi l'épreuve de la générosité. Est-ce qu'on va être généreux avec cet argent ou pas du tout? Donc cet argent derrière lequel on a tant couru finit par ramener des épreuves. L'un de nous, lorsqu'il est célibataire, il aspire à se marier en pensant que c'est le mariage qui va lui ramener la quiétude, qui va lui ramener la tranquillité, qui va lui ramener la sérénité. Mais dès qu'il se marie et dès qu'il pense avoir trouvé ce qu'il cherchait, le mariage ramène avec lui ses problèmes et ramène avec lui ses épreuves. C'est ainsi que les conflits conjugaux éclatent, c'est ainsi que la mésentente entre le mari et la femme éclate, c'est ainsi que les disputes parfois éclatent et ça peut parfois basculer vers des conséquences dramatiques. Et ça ramène des épreuves et ça ramène des soucis. L'un de nous espère avoir des enfants parce qu'il pense que c'est avec ces enfants-là qu'il va s'éterniser sur cette terre-là. Avec ces enfants-là, il va être content. Et chacun de nous a instinctivement cette volonté d'avoir les enfants et cette envie d'avoir les enfants. Mais dès qu'on a les enfants et qu'on pense qu'on a atteint la stabilité de l'esprit, les problèmes des enfants commencent. Il faut les éduquer. Il faut veiller à eux lorsqu'ils sont malades. Il faut gérer leur révolte lorsqu'ils sont dans l'adolescence. Et lorsqu'ils grandissent
on a le souci avec eux qu'ils trouvent un travail, qu'ils se marient, et s'ils se marient, on continue à subir avec eux les problèmes conjugaux qu'ils vont affronter et les problèmes qu'ils peuvent avoir même avec nos propres petits-enfants. Tout cela, c'est pour dire qu'Allah Azza wa Jal a voulu que l'ici-bas soit ainsi, que ici-bas soit ainsi. Une terre, une demeure semée d'embûches, semée de problèmes. Et c'est pour cela que la personne qui est lucide doit aspirer à la vraie vie éternelle dans laquelle on trouve la vraie quiétude. ورغم ما ذكرناه معشر المسلمين والمسلمات من حقائق حول الحياة الدنيا فإن المسلم يستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حياة طيبة سعيدة تفك فيها كرباته وتفرج فيها همومه ونجد كل ذلك في سر قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله هذه الآيتين أو هاتين الآيتين تجمع أيها الإخوة الكرام تجمعان حكمة بالغة لو فهم المسلم مغزاها لنال الحياة السعيدة من عمل بهاتين الآيتين نال الحياة السعيدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل هذه الهموم ومن كل هذه الكربات التي طبع الله عز وجل الحياة الدنيا عليها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره نحن لا نبلغ أمورنا ولا نبلغ ما نتمناه ولا نبلغ ما نصبو إليه ولا نبلغ ما نخطط له ولكن الله عز وجل يبلغ أمره إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا هذه الوعود في هاتين الآيتين جاءت أيها الإخوة الكرام في سورة الطلاق في سياق الحديث عما يجب العمل به إذا وقع الطلاق بين رجل وزوجه وهذا ابتلاء عظيم في حياة الإنسان أن يطلق زوجته أو أن تطلق المرأة زوجها هذا ابتلاء عظيم في حياة الإنسان وغالبا ما يحصل هذا الابتلاء يعني غالبا ما يقرنه شقاق وما يقرنه شجار وما يقرنه فرق وما يقرنه شتم وما يقرنه سب وما يقرنه رغبة في الانتقام وفي هذه الحالة يحاول كل زوج أن ينتقم من الآخر وقد يرى أحدهما أن ما قررته الشريعة من آداب ومن أحكام في الزواج لا توافق هواه ولا توافق ما يراه مصلحة له الله عز وجل يقول يجب أن تفعل كذا وكذا 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 في هذه الحالة فهو يقول هذه الأمور لا تروق لي حين يأمر الله عز وجل يعني أن يبقى مع زوجته في بيت واحد يعني قبل أن يفترق مدة الطلاق الرجعي وأن يتكلف بمصروفها ومصروف أولادها وإلى غير ذلك من الأمور يأبى عن الله تبارك وتعالى ويأبى أن يحقق ما أمره الله عز وجل به لأنه يقول كيف يعني أنا في شقاق مع هذه المرأة أو أنا في شقاق مع هذا الرجل ومع ذلك أعطيه حقه ومع ذلك أنيله ما هو مصلحة له وأفقد ما هو مصلحة لي فوالله لن أقوم بهذه الأمور ورأينا ذلك بأم أعيننا في أناس ملتزمين بدين الله عز وجل محققين للعبادات في ظاهرهم ولكن حين يبتلون بمثل هذه الفتن تجدهم أبعد ما يكونون عن أمر الله تبارك وتعالى وعما وضعه من حدود وهنا الله عز وجل في هذا السياق الذي يتكلم فيه عن الطلاق ويعلم الله تبارك وتعالى أن ما قرره من أحكام قد لا يوافق عليه أحد الزوجين قال الله تبارك وتعالى ذلكم
يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الأمور هذه المواعظ التي ذكر الله عز وجل ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن في سياق الكلام عن الطلاق ذكر الله عز وجل هذه الكلمات التي نحن بصدد الكلام عنها. فكأن الله عز وجل يقول لهذا العبد يا عبدي اتق الله فيما تفعل وأطعني فيما أمرتك به ولا تحد عنه قيد أنملة. طبق ما أمرتك به وإن ظهر لك أن مصالحك أبعد مما أمرتك به وإن ظهر لك ذلك فاتق الله عز وجل وأطعني فيما أمرتك به وآنذاك سوف أرزقك من حيث لا تحتسب آنذاك سوف أذهب همك آنذاك أجعل لك مخرجا آنذاك أغنيك من فضلي. هذا وعد من الله تبارك وتعالى لمن اتقاه في أحلك الظروف ولمن اتقاه وأطاعه فيما يظهر له أنه لا مصلحة آنية له فيه. Chers frères et sœurs, après ce que nous avions cité sur les problèmes de la vie et sur les épreuves de la vie, le croyant a la capacité de sortir de ces épreuves gagnant. Il a la capacité de gérer et de bien négocier ces épreuves-là et ces tribulations. Et ceci, on le trouve dans deux versets coraniques dans lesquels Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. Quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue favorable et lui accorde ses dons, ses bienfaits, par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Il lui accorde ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah lui suffit. Tu as placé ta confiance en Dieu, Dieu te suffit. Ça veut dire que tu réaliseras et tu atteindras ce à quoi tu aspires. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Regardez, ces deux versets-là ont été mentionnés dans Surat Talaq, dans Surat du divorce. Et le divorce, comme l'on le sait, c'est une situation, une décision qui est grave et qui est difficile pour un couple. Décider de se séparer avec toutes les conséquences qui s'en suivent, surtout lorsqu'on a des enfants. Et en général, lorsqu'il y a un divorce, il y a toujours une tension entre le mari et la femme. Il y a toujours une dispute, et une dispute qui peut aller très loin, avec des insultes, avec parfois des violences corporelles, avec des calomnies, avec des... Comme vous le savez, donc ça se passe dans des situations très difficiles. Et malgré cette situation-là, Allah Azza wa Jal a instauré quelques décrets que le croyant et la croyante doivent suivre, même si ça ne leur convient pas. Même si ça ne leur convient pas. Et justement, à chaque fois que quelqu'un passe par cette situation difficile et qu'il voit ce que l'islam prescrit dans ce genre de conflit, il dit mais ça ne m'arrange pas. Ce que dit l'islam ne m'arrange pas. Lorsque l'islam instaure une période de viduité, la femme elle dit non, moi je ne veux pas observer de période de viduité, je veux partir chez mes parents tout de suite, je ne reste pas avec lui dans la même maison. Pareil, l'homme il lui dit tu prends tes bagages, tu sors, tu ne restes pas ici. Lorsqu'il doit donner une pension, il dit non, je ne donne pas de pension ni pour toi ni pour les enfants, rien du tout. Même si Allah Azza wa Jalla le dit. Lorsqu'il y a la question de la garde, même si l'islam a établi des règles sur la garde, il dit non, moi je veux prendre la garde plus que toi, je vais t'empêcher, te priver de la garde. Et on rentre dans une relation tendue avec une volonté de se venger de l'autre. Et c'est là où Allah Azza wa Jalla met en garde le croyant. Il lui mentionne les convenances qu'il doit respecter dans cette situation et ensuite Allah Azza wa Jalla dit dans cette sourate là ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Voilà ce qui est exhorté, voilà ce à quoi
voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. C'est comme si Allah Azza wa Jalla nous dit, celui qui n'accepte pas ces convenances-là, c'est que sa foi n'est pas vraie. C'est que ce qu'il prétend comme foi et comme croyance en Allah Azza wa Jalla n'est pas vrai. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Et c'est là où il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla dit à cette personne-là ou à ces deux personnes-là, ne soyez pas infligés, respectez scrupuleusement ce que j'ai prescrit, même si dans l'apparence vous croyez que c'est quelque chose qui ne vous est pas rentable, même si dans l'apparence ça vous frustre, mais obéissez-moi et vous verrez bel et bien que je vais vous donner une belle issue et que je vais vous enrichir et vous attribuer de mes dons. Et placez votre confiance en moi et vous verrez. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui nous connaît mieux, et c'est Allah Azza wa Jal qui détient les clés de notre avenir et qui détient les clés de la richesse. Et c'est lui qui pourvoit et c'est lui qui retient, c'est lui qui donne et c'est lui qui retient, c'est lui qui enrichit et c'est lui qui prive. Donc lorsque tu lui fais confiance et tu te soumets à sa volonté, même si au premier abord tu penses que tu vas être lésé dans ton choix, sache que parce que tu l'as respecté et parce que tu lui as obéi, Allah Azza wa Jal te donnera une bonne issue. Donc voici le contexte dans lequel ces quelques paroles ont été révélées, mais comme nous le savons pertinemment, ce verset-là ne concerne pas que la question du mariage. Ça, c'est un exemple d'épreuve difficile par laquelle le croyant peut passer. Mais on a cité énormément d'épreuves au début de ce prêche-là, et on connaît énormément d'épreuves par lesquelles on peut passer, et ce verset-là s'applique à n'importe quelle épreuve, à n'importe quelle affliction qu'on peut ressentir, à n'importe quelle difficulté par laquelle nous pouvons passer. معشر المسلمين والمسلمات، هذه أو هاتين الآيتين اللتين ذكرتهما قيل بأن سبب نزولهما كان هو مجيء أحد الصحابة الكرام، وهو عوف بن مالك رضي الله عنه، عوف بن مالك الأشجعي. هذا الصحابي كان صاحب فاقة، كان فقيرا، وله ابن اسمه سالم. ابنه قبض عليه من طرف المشركين فأسروه، والرجل لم يكن له ما يفتدي به ابنه لأنه كان فقيرا، فجاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يشتكيه قلة حيلته في فداء ابنه سالم الذي أسأره المشركون، إضافة إلى حزن زوجته على ولدها وجزاعها. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرين أو بثلاث أمور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إني أمرك بالصبر، أمرك بالصبر والتقوى، يعني يجب أن تظل على طاعة الله تبارك وتعالى، أمرك بالصبر والتقوى، وأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن تردد لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو يعني مقتضى وضع ثقتك في الله عز وجل وتوكلك على الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لي حول ولا قوة إلا بقوة وحول الله تبارك وتعالى. فضع ثقتك في الله واترك له تسيير الأمور واترك له تدبير أمورك. فما كان من عوف بن مالك وزوجه إلا اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومباشرة بعد ذلك وولدهما عند المشركين حصلت حادثة، هو أن المشركين غفلوا عن أسيرهم سالم، غفلوا عنه، فاستطاع أن يفك نفسه من عقاله وأن يفر بجلده وأن يسوق معه قطيعا من الغنم أو من الماعز حسب الروايات. هكذا جاء في بعض الروايات، وهي روايات وإن كان فيها شيء من الضعف، ولكن لكثرتها حسنها بعض العلماء. فلما جاء الليل دخل سالم على والديه ومعه قطيع من غنم وأخبرهما الخبر. فآنذاك نزل قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله، يعني إشارة إلى تقوى
سيدنا عوف بن مالك وزوجه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو كان أسيرا الولد وفقيرا هو ووالديه فأصبحوا أغنياء بفضل الله تبارك وتعالى لأن الوالدين وضعا ثقتهما في الله عز وجل وكرر الدعاء لا حول ولا قوة إلا بالله وصبر على ما أصابهما واتقيا الله تبارك وتعالى في أمرهما. والعبرة أيها الإخوة الكرام وإن لم تكن هذه القصة هي سبب وحي هاتين أو نزول هاتين الآيتين فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول الأصوليون. هذه الآيتين أو هاتين الآيتين تخصان كل من كان في بلاء وكل من كان في محنة سواء تعلق الأمر بمرض أو ضياع مال أو فقد عمل أو مرض ولد أو فقدان قريب وصديق إلى غير ذلك. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن أبي ذر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا حتى فرغ من الآية ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. لو أن الناس كلهم أخذوا بها يعني أخذوا بهذه الآية وعملوا بما فيها لكفتهم. هذه الآية تكفيك فيها غنى عن كل شيء. هذه الآية إن عملت بها دبر أمرك من قبل الله تبارك وتعالى وفرج همك وفتحت أبواب ضيق واسعة فتح الله لك أبوابا في ضيقك واسعة فتجد رحمة الله عز وجل أمامك. قال فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوها ويرددها يتلو هذه الآية ويرددها. ويجب أن نسير على منوال رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نردد هذه الآية وأن نتلوها وأن نتمعن فيها وكلما مررنا بمحنة لا بد أن نذكر هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني أنت دورك هو أن تظل في سياق ما أمرك الله عز وجل به وأن لا تسقط في حرام وأن لا تعصي الله تبارك وتعالى وأن تعبد الله عز وجل كما أمرك وتيقن آنذاك علم باليقين تيقن أن الله عز وجل سوف يفتح لك من أبواب رحمته ما لم يكن لك في الحسبان وسيفتح لك من أبواب رزقه ما لم يكن لك في الحسبان. احنا بعض الأحيان أيها الإخوة الكرام في أمور رزقنا نحسب آخر الشهر غيكون عندي كذا والشهر الجاي يكون عندي كذا في آخر السنة يكون عندي كذا وهكذا سوف أحصل على كذا. ولكن هذا الشيء كله أيها الإخوة الكرام لا يحقق دائما. كثير من أموالنا تذهب سدى. السيارة سقطات الولد جرات له شي مصيبة العائلة عيطت لك من البلاد وطلبوا منك المال هكذا فكل حسابك كله يخرج صفرا. وبعض الأحيان الله عز وجل يجعل البركة في رزقك وإن كان قليلا فتجد الغنى يأتيك من كل جانب ولم تجتهد في ذلك. أنت اجتهادك كان في تقوى الله تبارك وتعالى وفي طاعة الله عز وجل والالتزام بأمره أن تكون حيث أمرك الله عز وجل وأن تغيب في الأماكن التي أمرك الله عز وجل أن تغيب منها أو عنها. آنذاك تجد أبواب الرزق تفتح عليك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والتجربة تبين ذلك لكل من اتقى الله تبارك وتعالى. Chers frères et sœurs, on a dit que ces deux versets qu'on a cités au début de ce prêche ont été mentionnés dans Surat Talaq et ils concordent avec le sujet de Talaq. Mais la raison de la révélation de ces versets n'est pas la question de Talaq. Plusieurs savants ont rapporté un hadith sur Aouf ibn Malik, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était besogneux, qui était très pauvre. Et il avait un fils qui s'appelait Salim. Et ce dernier fut capturé par les polythéistes. Et il ne pouvait être libéré sans une rançon en contrepartie. Mais ses parents étaient très pauvres. Et c'est là où Aouf ibn Malik est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Rasulallah, je suis quelqu'un de très pauvre. Et mon fils Salim a été capturé par les polythéistes. Et sa mère est
grandement infligée. Elle sombre dans une vraie dépression. Imaginez une mère qui perd son fils qui est entre les mains des polythéistes, de l'ennemi, et avec toutes les conséquences qu'on puisse imaginer. Et je n'ai pas quoi faire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, je vous conseille de patienter, de craindre Allah tabaraka wa ta'ala et de répéter cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de pouvoir ni de puissance que par Allah azza wa jal. Et donc, Aouf ibn Malik et son épouse n'ont trouvé de solution que de faire cela, de patienter, de craindre Allah azza wa jal. Craindre, taqwa, et on en parlera une autre fois. Taqwa, ça veut dire respecter le cadre qu'Allah azza wa jal, le cadre religieux et législatif qu'Allah azza wa jal t'a mis. Et donc, ils ont continué à faire cela. Et peu de temps après, leur fils a réussi à fuir sa capture. Il a réussi à se libérer de son joug. Et non seulement cela, c'est qu'il a pu ramener avec lui un troupeau de moutons. Certains disent un troupeau de chèvres, certains récits. Avec lui, certains disent que c'est arrivé à 400 chèvres ou 400 moutons. Et il a ramené cela jusqu'à Médine. Il a fui la capture et il a ramené avec lui un troupeau. Et il est rentré le soir chez lui. Lorsque ses parents l'ont vu, ils étaient étonnés. Et c'est là où il leur a raconté son histoire. Il a dit, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais les polythéistes qui me guettaient, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. À un moment, j'ai trouvé un moment où ils étaient occupés et j'ai réussi à me libérer et à ramener avec moi ce troupeau. Et du jour au lendemain, cette famille qui était pauvre est devenue une famille riche. Et c'est là où Allah Azza wa Jal aurait révélé ce verset-là. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, celui qui craint Allah Azza wa Jal, il lui donnera une bonne issue, une belle issue, et il lui donnera de la subsistance avec des moyens qu'il ne soupçonnait pas, sur lesquels il n'a jamais pensé, des moyens sur lesquels il n'a jamais compté. Mais bien entendu, peu importe la raison de la révélation de ce verset ne concerne pas que cette famille-là, ou il ne concerne pas que ceux qui passent par le divorce, il concerne tous les musulmans. Toute personne qui atteste qu'elle est un serviteur d'Allah Azza wa Jal et qui atteste qu'il est un adorateur d'Allah Azza wa Jal doit avoir ce verset entre ses yeux, doit le lire, doit le réciter, doit méditer dessus et doit le transcrire dans son comportement. L'imam Ahmed ainsi que l'imam al-Hakim rapportent un hadith sur Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Il dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset-là, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, jusqu'à ce qu'il a terminé. Et ensuite il m'a dit, Ya Aba Dharr, ô Abu Dharr, si les gens savaient ce qu'il y a dans ce verset, ou si les gens transcrivaient ce qu'il y a dans ce verset-là, ça leur aura suffi. Si les gens transcrivaient ce qu'il y a dans ce verset-là, ça leur aura suffi. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à le réciter et à le répéter, à le réciter et à le répéter. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire que ce verset-là, et ce qu'il y a dedans, et les leçons et les moralités qu'on peut extraire de ce verset-là ou de ces deux versets-là, permettront aux musulmans, lorsqu'ils transcrivent bien entendu ces moralités dans sa vie-là, dans sa vie propre, permettront aux musulmans de ne pas vivre les difficultés des tribulations, de ne pas ressentir le mal et l'affliction lorsqu'il passe par une épreuve, parce qu'il va ressentir une certaine tranquillité et Allah Azza wa Jal va forcément lui ouvrir les portes de la richesse et lui donner l'issue, la meilleure issue qu'il n'espérait pas auparavant. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج همومنا وكروبنا وأن يجعلنا من الصالحين وأن يلهمنا الصبر والحكمة في كل محنة وأن يجعل محننا منحا وأن يجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. معشر المسلمين والمسلمات، جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن يتق الله، يعني هذه الآية قرأها هكذا سيدنا عبد الله بن عباس، ومن يتق الله ينجيه في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب
ومن يتق الله ينجيه في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى معشر المسلمين والمسلمات سبب للفرج من الكربات في الدنيا والآخرة، وسبب للرزق، وسبب لنيل الدرجات العلى. أما المعاصي وهي ضد التقوى، أن الإنسان يسير في غير ما أمره الله عز وجل به، يمشي فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا هو يعني المعيار عند المسلم، هو أنه يقول هذا الأمر الذي أريد أن أفعله، أو هذا القول الذي أريد أن أنطق به، هل يرضي الله تبارك وتعالى؟ ونحن نعلم الحلال بين والحرام بين، فالإنسان يطرح على نفسه هذا السؤال، وآنذاك يقدم إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. أما المعاصي فهي سبب للحرمان في الدنيا والآخرة. لقد روى الحاكم وابن حبان وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني الله عز وجل تيكون كاتب له واحد الرزق، ولكن العبد يقوم بذنب فيحرمه الله عز وجل من ذلك الرزق، أو أن الله عز وجل يمنحه رزقا، يعطيه الرزق، ولكن الله عز وجل يعكس له يعني أمره فلا ينتفع بذلك الكسب، يكسب المال ولكنه لا يكون يعني لصالحه، تتقام خاسر المال ديالو غير في المصائب، يسرق من هنايا، الطوموبيله ديالو تتكسر من هنايا ويدير حادثه هنايا، يدير هذه القضيه ولده تجرى له شي مصيبه، دير له هذه القضيه عائلته تجرى له شي مصيبه، وهكذا. إن الرجل لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. قال بعضهم: فيحرم من نعم في الدنيا من نحو صحة، يعني حتى الصحة أيها الإخوة الكرام بعض الأحيان بسبب الذنب الله عز وجل يعني ينتقم من العبد بأن يمسه في صحته. قالوا: فيحرم من نعم في الدنيا من نحو صحة ومال، أو تمحق البركة من ماله، حتى البركة ما تتبقالوش في المال ديالو، تمحق البركة من ماله، أو يستولي عليه أعداؤه، وقد يذنب الذنب فتسقط منزلته من أعين الناس، تتكون المنزلة ديالو عالية، يعني كأنه أشهر من نار على علم، ومعروف عند الناس ومحترم عند الناس، ولكنه قد يرتكب ذنبا فتسقط قيمته في أعين الناس وفي قلوبهم. أو ينسى العلم، قد يكون عالما فينسيه الله تبارك وتعالى علما، حتى قال بعضهم: إني لأعرف عقوبة ذنبي في سوء خلق حماري. إني لأعرف عقوبة ذنبي في سوء خلق حماري، يعني تنعرف حتى ندير شي ذنب تنشو العاقبة حتى في الحمار ديالي تيولي سيء الأخلاق، نقول له أي فاش يمشي أظلمة تيتعكس. إني لأعرف عقوبة ذنبي في سوء خلق حماري. وقال آخر: أعرفه من تغير الزمان وجفاء الإخوان. أعرف يعني عقوبة ذنبي من تغير الزمان، تنكون في خير فأصبح في شر، أكون في نعمة فأصبح في نقمة، أكون في غنى فأنتقل إلى فقر، أكون في يعني راحة بال في أسرتي مع أولادي مع زوجي، فتأتيني المشاكل من كل مكان، ويأتي الشقاق مع الزوجة وإلى غير ذلك. أعرفها في ذلك. وفي جفاء الإخوان، يعني حتى الناس ديال الخير لا يحترمونني ولا يوقرونني ولا يتعاملون معي بخير. Chers frères et sœurs, on a rapporté que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsqu'il citait ce verset-là, ومن يتق الله يجعل له مخرجا, lui il disait ومن يتق الله ينجيه في الدنيا والآخرة. Dieu le sauve ici-bas et dans l'au-delà. Dieu le sauve ici-bas et dans l'au-delà, et il lui donne une bonne issue. Ensuite il termine le verset, et il lui donne une bonne issue. At-taqwa, la piété ou bien la crainte révérentielle, c'est un moyen qui permet d'éviter le mal, qui permet d'éviter le courroux d'Allah Azza wa Jal, qui permet d'éviter certaines épreuves ou les conséquences de certaines épreuves. Tu peux être touché par l'épreuve, mais ces conséquences ne sont pas dramatiques. Allah Azza wa Jal allège l'impact négatif de ces conséquences, et donc tu passes par cette Allah Azza wa Jal يكتب لك اللطف, الطف بنا فيما جرت به
al-maqadir. Yunzilullah azza wa jalla lutfa. Il fait descendre une facilité dans l'épreuve par laquelle nous sommes passés. En revanche, lorsqu'on commet un péché, et qui dit péché, ça veut dire qu'on ne respecte pas at-taqwa. Lorsqu'on commet un péché, c'est là où on peut tomber dans la privation. La privation des bienfaits d'Allah azza wa jalla, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Le Hakim ainsi que Ibn Hibban rapportent dans un hadith sahih, ainsi que plusieurs autres narrateurs d'ailleurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes l'homme peut être privé de la subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Certes l'homme peut être privé dans sa subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Autrement dit, Allah azza wa jalla lui a peut-être prescrit un rizq, une subsistance, quelque chose qu'il allait gagner. Soit Allah azza wa jalla la retient lorsqu'il le voit dans une situation de péché. Soit Allah azza wa jalla, même s'il lui donne ce bien-là, cet homme-là ne peut pas en profiter. Il ne peut pas en profiter. Et combien de personnes gagnent énormément d'argent, gagnent énormément de biens, et ils les perdent, ils les dilapident dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Seulement pour réparer la voiture qui a été accidentée, le donner à un tel qui l'a volé, l'autre il l'a escroqué, et c'est comme ça qu'il voit son argent partir là où il ne voulait pas. Alors que d'autres personnes, Allah azza wa jalla met la baraka dans leur subsistance, dans ce qu'ils possèdent, et là ils vivent comme des rois, si on suppose bien entendu que les rois vivent dans le bien. Mais là on parle bien entendu de ce qui est matériel. Et les savants disent, celui justement qui tombe dans le péché ne respecte pas la piété de laquelle Allah azza wa jalla parle, il sera privé de plusieurs choses, parmi lesquelles la santé. Il peut être privé aussi de sa santé, parmi lesquelles la santé, le bien matériel. Allah azza wa jalla enlève le baraka de son argent, ses ennemis arrivent à triompher de lui. Il peut aussi commettre un péché et perdre toute la notoriété et le respect qu'il avait auprès de ses pairs, comme il peut perdre les amis qui lui sont proches et ne garder que les mauvais. Autrefois, quelqu'un disait, lorsque je commets un péché, je vois ses conséquences dans le comportement de mon âne. Aujourd'hui, on dirait, je vois leurs conséquences dans le comportement de ma voiture qui va tomber en panne ou par laquelle je vais commettre des accidents, où je la trouve cabossée sans savoir d'où ça vient, où elle est volée, ou je ne sais pas ce qui lui arrive. Et il y a des gens justement qui vivent ça assez souvent. Et Allah azza wa jalla, il attend d'eux qu'ils se réveillent, qu'ils tirent profit, qu'ils tirent une leçon de ce qui leur arrive, mais ils continuent à tomber dans le péché et ils continuent à rester dans leur déraillement. Voilà pourquoi justement ce verset-là, on doit le tenir, on doit mordre dessus, méditer dessus et le transcrire dans notre vie afin d'avoir la félicité d'ici-bas et celle de l'au-delà. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك واكتب لنا ثوابك وقنا خزيك وعذابك برحمتك يا أكرم مسؤول وخير مأمول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.